So, good day to our respected faculty members, Sir Roel, Sir Capili, Sir Victor, tapos nilakaw si Sir Ari, si Ma'am Fe, and to our honored guest, Miss Michelle, and everyone joining us in this memorable celebration, especially sa akong graduate student. So, standing here today as your statistics graduate, giving this testimonial speech is honestly something I never imagined would happen. If you ask my high school self what course I would take in college, I would never have answered statistics. Kaya wala medyo ko kailani na kurso. To be honest, before entering college, I didn't even know that some universities had entrance examinations, like blind kay ko sa tanan. O di ko kabalo, ang akong hibalaan lang kay musunod ko sa akong ate. She is also a proud USAP graduate, and because of her, I simply thought na diri na lang pod ko. Then praktikalan na lang pod kay dili bidato, dili pod ko nga na pobre me, pero praktikal lang jud. So to share with you, my first 3 course choices were all education program. My dream then was to become a teacher, pero bata pa to. Kay daghan man jud kog dream na kanang profession in the future. So ako first choice kay Bachelor of Secondary Education, major in Science. Then ang second kay major in English. Tapos ang last kay major in Physical Education. So waitlisted ko sa major in English. And while waiting for the results, my ate told me na tanaw og uban na available na slot kay basig dili daw madawat kay kung waitlisted daw ka more than siya og 50-50 daw sa ayong ano. So nag-open ko atong mga courses kay naman toy to kanang murag site, and I started scrolling. So akong nakita jud ato like kanang familiar ko kay ang courses akong ate, which is ang motivated na major in computer system servicing. So kanang niya na pud akong mga family na kana na lang same sa imong ate, pero nakakita ako sa akong ate na sige layout kana naga floor planning unsa man ni. Tapos ako dili ako creative na person. So dili ko hawd mo drawing. So ingon ko dili ko dili jud ko maayo mo drawing. So naga-scroll gyapon ko, then suddenly kita ko statistic. So I think there were only 3 slots remaining. So ang funny part jud ato kay wala jud ko idea sa statistic. So I simply look at the name and said, wow, murag cool man paminawon. And before I could even think carefully, napislit na ako ang slot. Tapos murag wa ko kabalo na napislit na ako niya, daghan kay kog napislit the next niya. Nakaingon na lang jud ko, bahala na. So a few days later, naka-receive kong notification na I was officially enlisted in the Bachelor of Science in Statistics program. So honestly, wala po ko reaction kayo. Wala po lagi ko buot sa una hangtod karon, charing. So since I knew someone who was already a first year statistics student sa batch nila Kuya Jim, so si Ate Shannon, which is gibiyaan ra po ko niya diri. Tapos nangutan ako kay giadto jud ako siya sa balay siyang friend kay dito siya nagpuyo kanang silingan ra pud mi kay same mig barangay. Ko, te okay ra ba ang statistic? Tapos simple lang kayang answer guys na siya. Oo, basta magbasa-basa lang ka og libro. Tapos ko at that time I thought dali ra di ay. So little did I know ang pasabot din na og basa kay kanang daghan naman books. Tapos dili man ko into books gud sa una kay kanang digital reading wag ko, pero Wattpad. So mag-abot siya na kong statistic, grabe, murag nagsumpa kay ang mga numbers. So to tell you guys, coming from the Hume Strand in senior high school, I was used to writing essays, making reflections, so nagahimo pud mig mga speeches and expressing ideas through words. So gamay ra jud ang math. Then suddenly, boom! Probability, calculus, statistical theories, regression, programming, data analysis. Murag, gikan ko
usa ka kalibutan nya gilabay ra ko sa isa ka planeta na ako kabalo. So technically, I used to tell people nga di ko ganahan og math. Pero kung balikan ako akong elementary ug high school years kay nakahinumdum jud ko kay akong halos naapilan jud na contest kay related jud sa math. So murag ginagukod ba ko sa math? Chares, overpod. So despite of all those adjustments, my first year in statistics gave me something far more valuable than formulas. So it gave me my people, char. I met my circle of friends during first year, so akong original dyan na circle kay wala dyan. Ay, si Faith, si Cedric, si Faith, si Kyle, si Mariel, si Leia, si Gwen, ako, tinagdanom yung kay ko. Sorry guys. Kato sila. And until today, strong yapon namang friendship. Sige, may chat-chat kay mga uplok baya mi. So, they became one of the biggest reason why I survived college kay Miss King. Masad rapod ko ba kay... wait lang, bukas ba niyo? Kay, syempre, ako naguna sa ilang patch, tas tanang muragod, o nagilti ko kay murag wala ko inay mo sa ilang part na maghuban mi o graduate. So, photos. Okay, tama sa gila. Next year na paso. Pero, kaya ba't mabot sa tayo nahapit yung magsabay? Kaya nga, yan si mapagkog isa ka subject niya. Pag kumana ko kay grabe dyan akong grabe dyan akong email kay hindi na ko i-mention. Pero kalkilos dyan siya guys. Anak ko ma'am, kanang unsa na to akong pakuloy dito na ma'am. Kanang unsa man akong mabuhaton ma'am na kanang para mawala tong singka sa portal. Tapos, grabe, ato na kong gisagasa na simbahan, sige kong panagkot. Pero dito, dito ko nag-end sa sa among parish, ay makilit consumption sa mental. Grabe, dito kayo ko, Mama Mary, tapangi, dito ko ate. Di dyan ako kaya dili po na ako kaya ingon sa ako ang parents pa kay syempre ako ang mama kay PWD tapos akong baba senior na po niya sa man ako ingon na manabagsak ko man din ako kaya so pagka mama natatusan pag panagkot na ako ni-chat na lang si gatong professor na i-chat na lang siya na ganang mag-removal daw mi. Dahin ko, answer og exercise, pero gusto ko saan na ako din. Diyan ko kasabot ang calculus kayo. Masa man dyan yung calculus ay nag-upat na lang man ka mo calculus. Gamay ra mo dyan kayo kung masabtan. Nya, mauto nag-removal, may dira. So, nya, moto kay sige na dyan ko, balik na po ko masimbahan. Lord, Mama Mary, tamangitan ko. Nampit ako talang santos, guro ato. Nya moto, sige ko check sa sa portal niya. Katong kauban ako na nag-remove sige ko, uy nanay, grado sa portal, na-change na. Tapos, moto, thankfully po, salamat Lord, salamat sa akong professor ato na nakapasa ra jud, nahilot ra jud ako minsan pero nag-doubt gyapon ko sa ko answer to naka-answer man ko pero ampot lang tama ba tong uban. Tapos daghan kay kong circle of friends mara kong secret gym. So murag tunga-tunga pud sa akong college journey naka-met pud ko nag boarding house man pud ko diri sa Obrero to my Obrero sadness. Si Jessa, si Kyle, si Jayren, o si Sarayu. Grabe po among banding kay ganahan ra pud ko kay usahay ra man usahay ra may mag-topic og mga about sa ACADS kay ang among mga topic dito kay mga libak, chares. Joke lang bitaw guys. Magsabot-sabot mi na magluto mi dito. Mo po na kung the best part sa ilaha kay labihan sila sa kong luto. Except kay Jessa, kay di siya hawag mo luto, guys. Charay, joke lang. Kaya bitaw, thankful kay ko sa ilaha kay kanang kung
kanang paminaw na ko ba kay everyday man jud ko stress kay bugo gani no. Tapos tapos kanang magaan magaan akong feeling kay si Sarami, sige panghagad og walking, jogging, pinakauna kay tapulan kay ko kay alas 5 ginatawagan ako niya ng mata na nana. Nahimo na ako siya alarm clock so kadugay na ganahan ra pud ko mag-walking. Tapos mga valo session na mo. Pero proud po kay ni SARS kay kanang dili man na siya mangonsinti na magdula og balo hangtod wala pa nahuman ang trabahoon sa ACADS. So, thank you, Sir Me. Sir you. So, to, they became one of the biggest reason why I survived college. So, they are honest, vocal sila. Gina-celebrate po nila yung mga wins and they call out when you are wrong, they support you when you are struggling. So dito po ako na-realize na grabe ka matured ako ang circle of friends. Pero say, wag ko may buot po ko usahay. So looking back, I realized that they shaped not only, mali. So, looking back, so, na-realize po na ko na not only the student that I become, but also the person that I am today. So, dako po sila part ng nagkaput-put po ko gamay. So, to my friends, best friends, thank you so much. So, napad yung circle, guys, pero wala sila dari katong na-meet na ko sila sa internship na mo na dito sa PSA, taga Marawi sila. So, saksi ko si Ate Crystal na kung unsa ko ka FC kay sa ilaha, guys. So, thankful po ko sa ila kay hangtod karon stay connected gihapon. So, sa akong mga classmates, sa akong mga classmates, sukad pa sa first year, hangtod karon sa mga nagpabilin, pero misking wala na gud sila ang uban dirian, like even though nag-shift sila of course o transfer of school. Amazing lang jud kayo kay naga-remain gyapon mi na connected to each other. So para sa ako kung sugod pa sa kinder hangtod sa college, makaingon jud ko na sila jud ang pinaka the best na classmate ever. Wow, sana all. So motto. So thank you for making statistics lighter than actually was, guys. And especially sa mga seniors po na nakauban po na karon. So, and one thing that I truly love about our department is our organization. Wow. USO became one of the places where I found another family. So, mapa-senior man or kanang junior, everyone treated one another like equals. So, there were times nga, imbis mauban ko sa akong own batch, dito na lang kumutambay sa laing year level kay ambot po ni ay kung mga akong bakba o yung charing. So sa library, sa food hub, sa mga events, asa na lang, it never felt awkward. So it felt like home. So that sense of community is something I will always treasure. Actually, naapod gani ko circle sa sa mga first year. So sila sir, di man ini na mga pangalan charing. Sila Denmark, si Leo, si Rene Boy, si JP, si Brian. So, ambot lang nag-close mi ato nila. Charing. So, bitaw thankful po ko sa ila kay kanang makashare po ko ba na, huy, naglisod ko diri. Charing lang, joke lang. Pero nag-encourage ko sa ila, guys. So, of course, our college journey would never have been possible without our professors. So, asan ako? So, sa tanan na akong professor sa Statistics Department, si Sir Victor, Sir Capili, Sir Roel, Sir Aris, Ma'am Fe, o katong uban pa dyan ng mga professor, pero makaingon jud ko, saludo jud ko ani na Statistics Department jud, grabe jud kay ka, wow. Over the past 4 years, nakita jud ako ang ilang dedication. There were times nga, ako lang ba, na ako na mismo ang maulaw sa akong kaugalingon kay bugo lagi charing not because pero kanang dili ko na na maulaw ko kay sa banatira not because you made us feel small but because your willingness to teach was so genuine that we wanted to do better. So answer yun ang mga inquiries namo, you explain every lesson, you encourage us to think critically. So you challenge us not to memorize formulas but to understand nganong naga-work man to na mga formulas. So there were subjects that seemed impossible
mention pa ba na ako? Karen. Pero para sa ako, lisod yung tatanan ng mga subject kay lisod lang. So, there were examinations that made us question our life choices. But every time we felt lost, you remind us that learning takes patience. And yes, balik ko sa akong senior sa una na wala na diri. Basa-basa lang og math na mga libro. So, wa po niya gi-specify sa na mga libro, no. So, that advice saved me more times than I can count. So, I may not have been the smartest student in class. I may not have received the highest grades. But one thing I can proudly say is that I deeply respect every professor who became part of my college journey. Because beyond teaching statistics, you shaped the way I think. You taught me to discipline, integrity, curiosity, and resilience. So thank you very much, Mom, Sir. And if I'm being completely honest, throughout my 4 years in college, not yung mga times na when I constantly thought about shifting, so every single year, every enrollment, I would tell myself, next school year, mo shift na jud ko. Labi na tong na INC ko. So every difficult semester made me question if I really belonged here, but something always made me stay. So, ang nagapastay sa ko kay, kuntahay, makadawat ko tres, okay, diri na lang sa ko kay, ano pa man ko kanang murag, nakalahutay pagamay. Tapos katubong sa internship, dugay kay ko nibayad sa among pin o uniform, kay nagduha-duha pa jud ko og pasar ba ko sa subject ni Sir Cabelli. So, nagdugay-dugay jud kog bayad. Unta wala ni reklamo ato, pero nahimo na akong pin og uniform. So, that was the turning point sa akong college journey. For the first time, I saw how everything we learned inside the classroom applied in the world. So I realized that statistics is more than numbers. It is about solving real problems, helping people make better decisions, finding stories hidden within data. That was when I finally told myself, wala na jud, no turning back, nakasugakod naman day ko. And here we are today, graduates. So sometimes the best decisions in life are the ones we never planned. So ako gani, I accidentally choose statistics. But today, I can confidently say that choosing statistics became one of the greatest blessings of my life. So that is why meet ko ka ng mga juniors na like incoming first year. Kay one time kasi si Giselle sa mag-second year na siya ata ron, kay nag-chat na siya sa ako, nag-PM na siya na unsa may ka ng aning statistic, unsa may ka ng murag nature ani. Ako po na sige wag ay gwapo ni diri kay taga ni kwarta ana ka diri na siya sayo na basta makakwarta ka diri yawa to. So kanang napud ko na-recruit isa wa po diri si Ricky kay nagtambay-tambay na siya atbang sa mong tindahan, may nakita ko nagkukasukas dito, gidool na ko kay kabatch man mi kay sukad elementary to high school kay dyan may schoolmate or classmate. So ko king kanang moskwela ka tasan siya na moskwela ko pero mag-engineering daw siya, electrical engineering daw. Ko ayaw pag ko ayaw pag stop king kay daghan kay kwarta di ari king anak kana asya na sayon na dahil ko na sayon na lagi kay kabalo ko bright kag math anak ko mas bright pa stay Ricky sa ko tapos sunduganan magunamo ta sa grade 10 charing tapos to kay anak ko sige na king pag start king siya na dili jud ko gusto jud engineering ya himan-himan nakabalo na lang ko na enrolled na siya sa stat. Wow, sana so hopefully na maka-graduate siya. Kay basig ako ang pasulong sa iyang mama kay sige bigduli ang mama sa ako na yang kumusta naman si Ricky dito. Tapos anak ko niya mo to kay kanang po lagi kanang tama-tama lang kanang praktikalan ba niya mo to kay sige pag na king pag-apply jud o kanang scholarship ha kay kwarta na para makatabang pud ba kay syempre love po ng mga parents na. So kanang asa naman ko. So that is why whenever nagamit ko gina-encourage na ko sila, not because it is easy, because it isn't.
So there will be sleepless nights, there will be difficult subjects, there will be moments when you will wonder if you're smart enough. But if you choose to stay, you will discover something much bigger than a college degree. You will gain knowledge, confidence, friendships, and supportive community. So, an opportunity you never imagine. Kay, diri na jud ko naka-experience sa stat, nagdaghan, kay kung iapila na mga seminars, mga inana, tapos mga nag-side quest pa jud ka ng mga sayaw-sayaw, mga balibol-balibol, tagam. So, sa mga juniors nato diri na who are still fighting their own battles, I know some of you are thinking about shifting. Ayaw, jud, charing. And yes, maybe I sounded like the villain every time na ingnan ako sila na dili mag-give up, but I only did that because I know what awaits for them if they continue. Of course, ang decision will always be theirs, jud. But I sincerely hope that one day, I will be sitting diri ba or dito sa stage puhod na watching all of them na mag-walk across the stage because I know they can do it. And to my fellow graduates, we enter this university with different dreams, different fears, and different stories. Some of us came here by choice, some of us, like me, come here by accident. Yet today, we all live carrying the same achievement. So kaning sablay is more than proof that we passed this degree, and it presents every sleepless night, every failure, every success, every sacrifice made by our families, every lesson taught by our professors, every friendship we built, and every prayer that carried us through. So as statistic graduates, may we always remember that data can change decisions, but character changes lives. May we use our knowledge with integrity, humility, and compassion. May we never stop learning. May we remain grateful. And may we always remember where our journey began, even if all started with one accidental click. Congratulations to my fellow graduates, the class of 2026 Batch Sigma, padayon mga future statistician. Thank you very much, and may God bless us all. So thank you so much for sharing your perspective.